অসমের সীমানা পেরিয়ে বৃহস্পতিবার বাংলায় পৌঁছালো কংগ্রেস নেতা রাহুল গান্ধীর ভারত জোড়ো ন্যায়যাত্রা। কোচবিহারের বক্সিরহাটে তাঁকে স্বাগত জানান প্রদেশ কংগ্রেসের সভাপতি অধীর চৌধুরী। বাংলায় যাত্রার ব্যবস্থাপনার দায়িত্বপ্রাপ্ত টিমের নেত্রী পূজা রায়চৌধুরী সহ নেতা নেত্রীরা। হয় আনুষ্ঠানিক পতাকা হস্তান্তর পর্ব। न्याय यात्रा कर रहे हैं। आसाम से आज हम वेस्ट बंगाल में घुस रहे हैं। मैं आसाम के लीडर्स किस तरीके से यात्रा को चलाया, आसाम की राजनीति आपने बदल दी, इसके लिए मैं आपको दिल से धन्यवाद करता हूं। 7 घंटे 8 घंटे हम जनता की बात सुनते हैं, 15-20 मिनट हम शाम को भाषण देते हैं। वेस्ट बंगाल में आकर मुझे आज बहुत खुशी हो रही है। हम यहाँ आपकी बात सुनने आए हैं, आपके साथ मिलकर खड़े होने आए हैं। वेस्ट बंगाल के हमारे कार्यकर्ता हैं, लीडर्स हैं। आपका मैं धन्यवाद करता हूं कि आपने इतने प्यार से मेरा स्वागत किया। न्याय यात्रा के पीछे, न्याय यात्रा में हमने न्याय शब्द जोड़ा है क्योंकि देश में अन्याय हो रहा है। बीजेपी आरएसएस नफरत फैला रही है, हिंसा फैला रही है और अन्याय फैला रही है। इसीलिए इंडिया फॉर्मेशन एक साथ अन्याय के खिलाफ लड़ने जा रहा है। आप सबका दिल से धन्यवाद। বক্সিরহাটে সংক্ষিপ্ত সভার পরে তুফানগঞ্জে প্রাতরাশ করতে যাওয়ার কথা ছিল রাহুল এবং তার যাত্রা সঙ্গীদের, কিন্তু তারা সরাসরি কোচবিহার শহরের উদ্দেশ্যে রওনা হন। পাতিবুনিয়ার সমুদ্র সৈকতের রিসর্ট বালুচর, থাকা খাওয়ার সুব্যবস্থা রয়েছে, গ্রাম্য পরিবেশ। পাতিবুনিয়ার জঙ্গলে রয়েছে বুনো শূকর হরিণ। দীঘা বকখালি মৌসুমী নয়, এবার আসুন পাতিবুনিয়ার রিসর্ট বালুচরে। পদযাত্রার পরিবর্তে গাড়িতে করেই ন্যায়যাত্রা সারবেন রাহুল। সময় সংক্ষেপ করতেই এই সিদ্ধান্ত, কারণ কোচবিহারের যাত্রা শেষ করে তিনি পৌঁছে যাবেন বাগডোগরা বিমানবন্দরে। সুর ভবন, দেশি ও বিদেশি বাদ্যযন্ত্রের বিশ্বস্ত প্রতিষ্ঠান। গার্লস স্কুল রোড, রায়ভিলার প্রথম গলি, ডায়মন্ড হারবার। সেখান থেকে দিল্লির উদ্দেশ্যে দুপুরের পরেই রওনা দেবেন রাহুল। লোকসভা যত এগিয়ে আসছে